हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। एक दिन जब वो स्कूल मेरे साथ पहुंची तो पता चला कि आज तो स्कूल में छुट्टी है। हम दोनों वापस आ ही रहे थे कि शालू ने कहा, दादा चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। मैंने पूछा, कहाँ चलना है? शालू बोली, जंगल की तरफ चलते हैं। मैं बोला, तुम्हारी माँ पूछेगी तो क्या कहोगी? उसने कहा, उन्हें मैं समझा लूंगी। मैंने कहा, ठीक है चलो। अब मैंने जंगल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। कुछ दूर चलने के बाद उसने कहा, दादा थोड़ा रुकिए। मैंने कहा, क्यों? वो कहने लगी, मुझे हल्का होना है। मैंने गाड़ी रोक दी। वो सामने झाड़ियों में चली गई। 5 मिनट बाद वो झाड़ियों से बाहर निकली तो वो स्कूल ड्रेस उतार कर एक अलग ड्रेस में थी। मैं उसे देखकर चौंक गया कि ये क्या हुआ है। उससे पूछा तो उसने कहा, स्कूल ड्रेस में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तभी समझ नहीं पाया कि उसकी ये क्या चालाकी थी। उसके कंधे पर लटका बैग भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने उससे पूछा, बैग कहाँ है? वो बोली, वो उधर झाड़ियों में ही रख दिया है, वापसी में ले लूंगी। मैंने कहा, ओके, और चल दिया। अंदर घने जंगल में पहुंचकर गाड़ी खड़ी कर दी और जंगल में अंदर की तरफ चल दिया। थोड़ी ही देर में हम बीच जंगल में आ गए थे, जहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं थक गया था तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं बोला, जाओ घूम लो, मैं यहीं पर बैठा हूँ। वो ओके बोल कर चली गई। थोड़ी ही देर में वो वापस आई और बोली, दादू आओ ना, बड़ी ही अच्छी जगह है। वो मुझे लेकर एक झाड़ी में आ गई, जो ऊपर से झाड़ी दिखाई दे रही थी पर अंदर से एकदम साफ सुथरा स्थान था। वो वहीं पर सीधी लेट गई। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, अब मैं समझ गया था कि उसका इरादा क्या है। मैंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और फिर वहीं पर उसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरे घर के बगल में ही पड़ोसी रहते थे। उनका नाम शिवम कुमार था। उनके यहाँ मेरा आना जाना था। शिवम कुमार मेरी उम्र का ही था, मगर तब भी वो मुझे चाचा कहता था, क्योंकि दूर के रिश्ते में मैं उसका चाचा लगता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाम मीना था। शिवम कुमार और मीना की एक बेटी और एक बेटा था। तब उन दोनों की बेटी शालू 18 साल पार कर चुकी थी। शिवम कुमार की पत्नी मीना 40 साल की थी। सुंदर और काफी मस्त औरत थी। शिवम कुमार अधिकतर अपने काम से बाहर आता जाता रहता था। उसके घर में उसकी माँ और बच्चे ही रहते थे। फिर अचानक से न जाने क्या हुआ कि मीना मुझसे खूब बातें करने लगी, जबकि अब तक वो गांव के परिवेश के चलते मुझसे कम ही बोला करती थी, क्योंकि शिवम कुमार मुझे चाचा कहता था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मीना मुझसे बात क्यों करने लगी है। उसकी खूबसूरती देखकर मुझे भी उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने भी उससे बेतकल्लुफ़ी से बात करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन मीना के घर से मुझे बुलावा आया। मैं जब वहां पहुंचा तो मीना ने कहा, चाचा जी मेरी तबीयत बहुत ही खराब लग रही है। मेरे यहाँ कोई भी नहीं है, मुझे अस्पताल जाना है। आप मुझे बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले चलो। ये बात उसने अपनी सास के सामने कही थी, तो मैंने भी सोचा कि इसे मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा, चलो। उसे बाइक पर बैठाकर अस्पताल की ओर चल दिया। जैसे ही गांव से बाहर निकला तो वो बाइक पर बैठ गई। मैंने सोचा कि इसकी तबीयत खराब है, इसलिए गिरने के डर से सहारा लेने के लिए बैठी है। अस्पताल पहुंचने तक उसने मेरे साथ हर तरह का ड्रामा किया। दरअसल वो मुझे उकसा रही थी कि मैं उसके साथ खेलने लगूं। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी, मगर ये सब एकदम से हुआ तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। ऐसा ना हो कि मैं कहीं किसी लफड़े में फंस जाऊं। इसीलिए मैं शांत बना रहा। इसी प्रकार 3 दिन मैंने उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया। जब तक मैं बाइक पर उसे बिठाकर गांव की सीमा में चलता रहता, तब तक वो बड़ी शालीनता से दूर होकर बैठती थी, और जैसे ही गांव से बाहर निकल आते वो अपनी अदाएं दिखाने लगती, और आते समय भी ऐसा ही करती। गांव के बाहर तक नज़दीक रहती, जैसे ही गांव के अंदर आती एकदम से संभल कर बैठ जाती।
चौथे दिन इसी दौरान अचानक जब वो नज़दीक बैठी थी, मुझे एहसास हुआ कि कुछ पीछे स्पर्श हुआ है। उसके प्रति मेरे मन में प्यार की भावना जन्म लेने लगी थी। उसी दिन उसने लौटते समय मुझसे कहा, चाचा चलिए कहीं घूम कर आते हैं। दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मैंने कहा किधर चलें? उसने कहा जंगल की तरफ चलिए। अब तो मेरे मन में कुछ करने की इच्छा होने लगी थी। जंगल की तरफ जाकर मैंने बाइक रोक दी और उसे लेकर पैदल ही अंदर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो थक कर बैठ गई। मैंने पूछा क्या हुआ, थक गई हो क्या? उसने कहा हाँ। तो मैं भी वहीं पर बैठ गया। मैंने एक सिगरेट सुलगा ली। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिख रही थी। मैंने धुआं उड़ाते हुए उससे पूछा, तुझे कोई परेशानी है क्या? वो बोली हाँ, मगर कैसे बताऊं चाचा जी? मैं बोला बताओ ना, ये सब हमारे तुम्हारे बीच ही रहेगा। तब उसने बताया कि उसका पति उससे दूर ही रहता है, दिन भर ड्यूटी करके आता है और रात को खा पी कर सो जाता है। मेरी तो उसे कोई चिंता ही नहीं है। मैंने सिगरेट बुझाते हुए कहा, सब साफ साफ बता दो, शर्माओ मत, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मेरे इतना कहते ही वो मुझसे लिपट गई और रोने लगी। मैंने उससे कहा, क्या तुम प्यार के लिए बेताब हो रही हो? कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा हाँ। मैं बोला तुम तो इतनी सुंदर हो कि कोई भी तुम्हारा साथ दे देगा। वो बोली पर बदनामी भी तो होगी। मैं बोला होशियार रहोगी तो कुछ भी नहीं होगा। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, इसीलिए तो 5 दिन से आपके साथ कुछ कुछ कर रही हूँ। ये कहकर उसने एक ही पल में मुझे गले लगा लिया। कुछ देर बाद वो बोली, आज आपने मुझे बहुत सुख दिया है। आज से मैं आपकी हूँ। जब मन करे आप मुझे बिना शर्त के कभी भी मिल सकते हैं। मैं बोला मगर मेरी एक शर्त है। वो हंसकर बोली, आप जो भी बोलोगे मैं राजी हूँ। फिर हम दोनों वापस चल पड़े। रास्ते में उसने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया। उस दिन मैं उसके घर पहुंचकर अपने घर आया ही था कि अचानक 10 मिनट बाद शिवम कुमार की मौसी के मरने की खबर आ गई। आधा घंटे में ही उसकी सास, उसके पति और लड़का रिश्तेदारी में चले गए। उसने सभी के जाते ही मेरे पास फ़ोन कर दिया। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि शाम को आप घर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। शाम को मैं उसके घर पहुंचा तो उसने बड़े प्यार से चाय पकौड़ी खिलाई। उसके बाद उसने कहा, चाचा आज घर में कोई नहीं है, आज आप यहीं पर रुक जाइए। मैंने कहा ठीक है, रात को आ जाऊंगा। फिर मैं अपने घर चला आया। मैंने घर में सभी को बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लौटने में देरी हो जाएगी तो आ नहीं पाऊंगा, मेरा इंतज़ार मत करना। ये कहकर मैं बाजार निकल गया और घूमता रहा। दारू की दुकान से एक हाफ लिया और रात के 9 बजे मैं फ़ोन करके उसके घर पहुंच गया। उसने मेरा फ़ोन सुनकर दरवाज़ा खोल रखा था। मैंने इधर उधर देखा और सीधा घर के अंदर घुस गया। उसने मुझे अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही मैं कमरे में गया तो देखा कि उसकी बेटी सोई हुई थी। तभी मेरे मन में उसे भी प्यार करने का ख्याल आ गया। मैंने तय कर लिया कि इसे भी ज़रूर प्यार करूँगा। मैं आंगन में बैठ गया। तभी वो पानी और नमकीन ले आई। मैंने पैक बनाया और गला तर किया। दूसरा पैक बनाया ही था कि उसने उठा लिया और खुद गटक गई। मैंने हंसकर उसे देखा और तीसरा पैक हम दोनों ने धीरे धीरे पिया। फिर मैंने सिगरेट सुलगाई तो मेरे साथ उसने भी कश खींचे। कुछ ही देर में हाफ ख़त्म हो गया था और हम दोनों मस्त हो गए थे। वो अपनी आंखें बंद किए नशे में बड़बड़ा रही थी। जब मैं लाइट बंद करने के लिए उठने लगा तो उसने मुझे रोका। मैं बोला लाइट तो बंद करने दो। वो बोली रहने दो। मैंने कहा तुम्हारी बेटी सो रही है। वो बोली सोने दो, वो नहीं उठेगी। फिर भी मैं उठा और लाइट बंद कर दिया। मैं चाहता था कि आज ही उसकी बेटी को भी। मेरा आना जाना मीना के घर में था ही तो शालू मेरे नज़दीक आने लगी। कभी वो मेरी गोद में बैठ जाती थी, पर न जाने क्यों मेरी हिम्मत कभी उसको स्पर्श करने की नहीं हुई। इसकी वजह थी कि उसका भोलापन, पर मैंने अपने को कैसे रोक रखा था बता नहीं सकता, जबकि उसकी हरकतें बता रही थीं कि वो मुझसे मिलने को बेताब हो रही थी। धीरे धीरे वो मेरे काफ़ी करीब आ गई थी। उसको मेरे साथ अच्छा लगने लगा था।
وہ اب مجھ سے روز ہی اسکول چھوڑنے جانے کے لیے ضد کرنے لگی تھی۔ جب میں اسے اسکول چھوڑنے جاتا تو وہ بائک پر مجھ سے نزدیک ہو کر بیٹھتی۔ وہ میرے کندھے پکڑ کر مجھ سے اور بھی زیادہ نزدیک ہونے کی کوشش کرتی۔ ایسے ہی دن بیتتے رہے۔ ایک دن جب وہ اسکول میرے ساتھ پہنچی تو پتہ چلا کہ آج تو اسکول میں چھٹی ہے۔ ہم دونوں واپس آ ہی رہے تھے کہ شالو نے کہا، دادا چلو نہ کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں چلنا ہے شالو؟ وہ بولی جنگل کی طرف چلتے ہیں۔ میں بولا تمہاری ماں پوچھے گی تو کیا کہے گی؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گی۔ میں بولا ٹھیک ہے چلو۔ اب میں نے جنگل کی طرف گاڑی موڑ دی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے کہا دادا تھوڑا رکیے نا۔ میں بولا کیوں؟ وہ کہنے لگی مجھے ہلکا ہونا ہے۔ میں نے گاڑی روک دی۔ وہ سامنے جھاڑیوں میں چلی گئی۔ 5 منٹ بعد وہ جھاڑیوں سے باہر نکلی تو وہ اسکول ڈریس اتار کر ایک الگ ڈریس میں تھی۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم سے چونک گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا اسکول ڈریس میں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں تب بھی نہیں سمجھ پایا کہ اس کی یہ کیا چالاکی تھی۔ اس کے کندھے پر لٹکا ہوا بیگ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا بیگ کہاں پر ہے، وہ بولی وہ ادھر جھاڑیوں میں ہی رکھ دیا ہے، واپسی میں لے لوں گی۔ میں نے کہا اوکے اور چل دیا۔ اندر گھنے جنگل میں پہنچ کر گاڑی کھڑی کر دی اور جنگل میں اندر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم بیچ جنگل میں آ گئے تھے جہاں کوئی بھی دکھ نہیں رہا تھا۔ میں تھک گیا تھا تو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں بولا جاؤ گھوم لو، میں یہیں پر بیٹھتا ہوں۔ وہ اوکے بول کر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آئی اور بولی دادو آؤ نا، بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ وہ مجھے لے کر ایک جھاڑی میں آ گئی جو اوپر سے تو جھاڑی دکھائی دے رہی تھی پر اندر سے ایک دم صاف ستھرا استھان تھا۔ وہ وہیں پر سیدھی لیٹ گئی۔ میری نظر جب اس پر پڑی، ایک ہی منٹ میں میرا نظریہ بدل گیا۔ کچھ سمے بعد میں نے پوچھا شالو اچھا لگا؟ وہ بولی دادو بس پوچھو مت، آج بہت دن بعد اچھا لگا ہے۔ اس کی اس بات سے میرا شک پکا ہو گیا کہ یہ لڑکی کھیلی کھلائی ہے۔ میں نے پوچھا اتنی سی عمر میں تجھے اس کا شوق کیسے لگ گیا؟ اس نے ہنس کر بتایا کہ اس کے ماما اسے کیسے یہ سب سکھا چکے ہیں۔ میں نے اس کی کہانی وستار سے جاننی چاہی تو اس نے مجھے بتانا شروع کیا۔ وہ بولی میرے پون ماما نے مجھے 1 سال پہلے ملے تھے۔ اس سمے ماما جی ہمارے یہاں گھر پر ہی رہتے تھے۔ میں اکثر انہی کے پاس سویا کرتی تھی۔ شالو بولی ایک دن گھر کے سبھی لوگ کسی شادی میں چلے گئے تھے۔ اس دن ماما نے مجھے بڑھیا بڑھیا چیزیں کھلائیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا لگ رہا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہماری نیند تب کھلی جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور ماما کو جگایا۔ میں کپڑے پہن کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میری ماں آ چکی تھی، بس اس دن ایک غلطی مجھ سے ہو گئی تھی۔ میں جلدی میں کچھ کپڑے پہننا بھول گئی تھی۔ وہ ہی ماما کے بستر پر رہ گئے تھے جو ماں کی نگاہوں میں آ گئے۔ اس رات ہم دونوں نے خوب مزے کیے تھے۔ اس کے بعد پھر سے موقع نہیں ملا۔ ایک دن جب ماما اور میں ساتھ میں تھے تب ماں نے دیکھ لیا تھا۔ اسی دن ماں نے ماما کو بھگا دیا اور اسی دن سے میں ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اوپر سے آپ ممی کو پیار کرتے تھے، تبھی سے اس موقع کے انتظار میں تھی۔ آج ارمان پورے ہو گئے۔ دادو آپ کو جب بھی ملنا ہو بتائیے گا مجھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پر اب گھر سے باہر نہیں ملوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ تم ماں اور بیٹی کو ایک ساتھ گھر پر ملوں۔ شالو بھی ہنس کر بولی ہاں دادو، اب تو ممی بھی آپ کی دیوانی ہیں اور انہیں میری بات بھی معلوم ہے۔ میں نے کہا ہاں اب مینا اور تجھے ایک ساتھ ہی ملوں گا۔ شالو کلکاری مارتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی دادو سچ میں ممی کے ساتھ مجھے آپ سے ملنے میں بہت اچھا لگے گا۔ جنگل سے شالو میرے ساتھ واپس آ گئی اور گھر آتے سمے کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اب تو شالو پوری کھل گئی تھی، سب جانتی تھی۔ پھر ایک موقع مجھے اس کے گھر میں ہی ملا۔ اس دن ان کے گھر میں ماں بیٹی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اس لیے اس کی ماں نے سونے کے لیے مجھے بلا لیا۔ مینا خود ملنے کے فراق میں رہتی تھی۔ میں نے بھی پلان بنا لیا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو میں نے شالو کو بتا دیا کہ وہ پہلے ہی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی جائے۔ پلان کے انوسار ہی سب کچھ چل رہا تھا۔
کھانے کے بعد اس کی ماں 2 گلاس دودھ لے آئی۔ میں نے اسے پانی لانے کو بھیجا تو بولی کہ دودھ پی لو۔ پانی کیا؟ دارو پینے کے لیے منگا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، پانی تو ایسے ہی لا کر رکھ لو، بعد میں ضرورت پڑے گی نا۔ وہ پانی لینے چلی گئی، تب میں نے اس کے دودھ میں نیند کی گولی ملا دی۔ 10 منٹ تک یہی سب چلتا رہا۔ پھر میں نے اس کا گلاس اٹھا کر اس کو دیا۔ ایک سانس میں اس نے گلاس خالی کر دیا۔ پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس دیا۔ 10 منٹ میں اس کے کھرناٹے بجنے لگے تھے۔ میں اٹھا اور اپنی پینٹ کی جیب سے ہاف نکال کر پہلے 2 بیگ کھینچے اور ایک سگریٹ سلگا کر شالو کے پاس چلا گیا۔ وہ بستر پر سوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کلکاری مارتی ہوئی اٹھی اور میرے ہاتھ سے سگریٹ لے کر پینے لگی۔ شالو سرو گڑ سمپن ہو گئی تھی۔ اسی بیچ مینا کے اوپر سے نیند کی گولی کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ تب مینا کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی میرے ساتھ ہے۔ پھر تو یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔